السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مراجعتي للتعليم الابتدائي. اليوم عندنا لا سيونس ديال الليكسيك، عندنا الدرس ديال لونطونيمي ولا لو كونترير، يعني الكلمة والضد ديالها. لوبجيكتيف ديكوفرير لا نوسيون، يعني اكتشفوا المفهوم ديال لونطونيمي ولا لو كونترير، يعني التضاد. كنا شفنا في الحصة الفائتة الحصة ديال لا ليكتور اي لا كومبريهنسيون، شفنا لو تكست ديال اون ماكوزينسكي جون انفونتريس. نا سو كو جو سي، يعني من خلال الحصة الفائتة اللي شفنا فيها المخترعة اون ماكوزينسكي. عندنا اون ماكوزينسكي انفونت لا لامب كروز، يعني اخترعت المصباح المجوف، يعني لامب دو بوش. وعندنا لا فراز بي اون ماكوزينسكي نانفونت با لا لامب كروز، يعني الجملة الأولى كتقول لنا بأن اون ماكوزينسكي انفونت اخترعت لا لامب كروز، والجملة الثانية كتقول لنا اون ماكوزينسكي لم تخترع لا لامب كروز، يعني المصباح المجوف. عندنا سي دو فراز اون تيل لو ميم سونس، يعني هاد جوج ديال الجمل واش عندهم نفس المعنى. نو، ils n'ont pas le même sens، ما عندهمش نفس المعنى. علاش؟ لان لا فراز بي اي لو كونترير دو لا فراز ا، يعني هاد الجمله الثانيه فهي الضد ديال الجمله الاولى. elles n'ont pas le même sens car la phrase B est le contraire de la phrase A. Maintenant, j'observe et je découvre. Aujourd'hui, les dernières voitures، يعني السيارات الأخيرة inventées، يعني المخترعة مؤخرا، roulent rapidement alors qu'hier يعني les premières voitures roulaient lentement، يعني كانت كتمشي بشكل بطيء، يعني السيارات ديال اللي تصنعات في الماضي. il était aussi impossible، يعني كان من المستحيل de voyager d'un pays، يعني من بلد إلى آخر، d'un pays à l'autre par les airs، يعني في السماء أو في الهواء. يقصدوا بها أنه ما كانش شي وسيلة كنسافروا بها في السماء. alors que de nos jours، يعني في يومنا هذه، il est possible يعني من الممكن d'aller d'un continent، من قارة à l'autre، يعني من قارة إلى أخرى، d'un continent à l'autre en quelques heures، يعني باستعمال les avions، باستعمال الطائرات. عندنا aujourd'hui les dernières voitures inventées roulent rapidement alors qu'hier les premières voitures roulaient lentement. Il est aussi impossible de voyager d'un pays à l'autre par les airs alors que nos jours il est possible d'aller d'un continent à l'autre en quelques heures. Maintenant, je manipule et je réfléchis. قرينا le texte. On observe les mots en gras dans le texte. Que remarques-tu? Les mots en gras sont aujourd'hui, dernière, rapidement, hier, première, lentement, impossible، possible. يعني on remarque que، يعني الملاحظة اللي كنلاحظوا أن aujourd'hui c'est le contraire d'hier، ou les dernières c'est le contraire de les premières، ou rapidement c'est aussi le contraire de lentement، يعني سريعا بطيئا. وعندنا في الأخير le mot impossible من المستحيل، ou il est possible من الممكن. impossible c'est le contraire de possible. Et la remarque c'est que il y a des mots qui sont le contraire de d'autres mots. Il y a des mots qui sont les contraires d'autres mots، يعني كاين كلمات والكلمات أخرى le contraire أو الضد ديالهم. عندنا comment peut-on ranger ces mots؟ يمكن لينا نرتبوا هاد الكلمات. on peut ranger chaque mot avec son contraire، يعني
كل كلمة و لو كونترير ديالها، يعني chaque mot avec son contraire. La question numéro 3, note les paires obtenues. Aujourd'hui, c'est le contraire de hier. Aujourd'hui, c'est le contraire d'hier. Hier. Aujourd'hui, le contraire de hier. Dernière. Le contraire de la première. Rapidement. Le contraire de la lentement. Impossible. Le contraire de la c'est possible. La question numéro 4. Que peux-tu dire des paires obtenues? Ce sont des contraires, يعني كلمات متضادة. Ce sont des contraires. Ce sont des contraires, يعني كلمات متضادة. La question numéro 5. Que peux-tu dire de possible, impossible? Comment cette paire est-il formée? On a ajouté IM au mot possible باش حصلنا على le mot impossible. On a ajouté IM. نزلنا IM على possible باش حصلنا على le mot impossible ici اللي هي contraire ديال possible. عندنا des mots qui expriment le contraire sont appelés des antonymes. ni كلمات متضادة des antonymes. Je construis la règle. Complète pour construire la règle avec les mots suivants. L'antonymie التضاد malheureux ديال heureux malheureux. Antonyme وعندنا verbe وعندنا contraire. عندنا les antonymes. Les antonymes sont des mots de sens. Les antonymes sont des mots de sens contraire, de sens contraire. Les antonymes هما كلمات ce sont des mots de sens contraire يعني كلمات de معنى متضاد أو متعارض ou de sens opposé يعني معنى متعارض. Le mot qui désigne cette opposition est l'antonymie. فالكلمة اللي كتعني لنا هاد l'opposition التضاد فيها كتسمى l'antonymie التضاد. Les antonymes sont toujours de même nature يعني كيكون عندهم نفس لا ناتور يعني إلا كان فيرب سيكون فيرب، إلا كان نون كيكون نون لو كونترير ديالو نون، إلا كان adjectif كيكون لو كونترير ديالو أيضا adjectif. Les antonymes peuvent être des noms يقدروا يكونوا أسماء، des verbes des adjectifs. Exemple grand le contraire ديال petit. Heureux le contraire ديال malheureux le contraire ديال heureux. عندنا aimer le contraire ديالو c'est détester. عندنا homme ou le contraire ديالو c'est femme. Poli impoli. عندنا lentement le contraire ديالها c'est rapidement. On peut former des antonymes en ajoutant des éléments tels que in, im, des, ir, mais, mal devant le mot. Exemple مثال régulier le contraire ديالها فحنا ajoutéنا زدنا ir i2r irrégulier او ir زدنا ir irrégulier ou faire فحنا زدنا ليها دي او اكسون ولات دي فير اللي ولات هي الكونترير ديال فير. اذا لي زونطونيم هما الكلمات اللي كيكون عندهم معنى متضاد او متعارض يعني كلمه في الضد ديال الاخرى. وعندنا لي زونطونيم عندهم نفس لا ناتور يعني الا كان عندنا ادجكتيف انا خصنا نستعملو يعني مو ادجكتيف. فيرب يعني نون
et le contraire أيضا non. وكان لنا أيضا نديرو le contraire ديال un non. نقدر نزيدو ان ولا ام ولا دي ولا ار ولا مي ولا مال. من بعد ما شفنا لا رègle ندوزو les exercices de la page suivante. Je m'entraîne dans l'exercice 1. Souligne dans chaque liste l'antonymie du mot en gras. عندنا légère خفيف، عندنا lourd ثقيل، وعندنا délicate لطيف، وعندنا petit صغير أو صغيرة، وعندنا abi c'est ذكي. إذن عندنا le contraire l'antonymie du mot légère c'est lourd ثقيل. غنسطرو على le mot lourd. عندنا égal، عندنا également، régal، inégal، égalité. le contraire ديال égal فهي inégal يعني غير متساوي، فحنا زدنا ليها ان. inégal. عندنا le mot calme، le mot calme. عندنا le contraire ديالها c'est agité يعني calme هادئ، agité متحرك agité. bavard c'est ترتار، و دو سي كتعني ناعم، و serein كتعني هادئ. إذن le contraire ديال calme c'est agité يعني متحرك. noir عندنا gris، وعندنا blanc، وعندنا transparent يعني شفاف، وعندنا incolore يعني غير متلون incolore. le contraire ديال noir c'est blanc. وعندنا responsable، عندنا innocent بريء، irresponsable غير مسؤول، incompétent غير كفء، و impensable يعني غير مفكر أو لا يفكر. عندنا responsable مسؤول، إذن le contraire ديالها irresponsable فحنا زدنا ليها ir. le contraire c'est irresponsable. عندنا l'exercice 2. relie chaque mot à l'antonyme qui lui correspond. عندنا commencer، le verbe commencer. إذا غنشوفو c'est un verbe اللي يكون الضد ديالو le contraire ديالو. عندنا commencer c'est terminer، اللي بدأ انتهى. إذا commencer c'est le contraire ديال terminer. عندنا le mot adroit، وعندنا le contraire ديالها. عندنا le mot adroit ماهر، وعندنا لو كونترير ديالها سي maladroit يعني غير متمكن، يعني حنا زدنا ليها لو ام ا ال حنا زدنا ليها مال. اذا لو كونترير ديال adroit سي maladroit. عندنا لو مو فيكتوار، وعندنا لو كونترير ديالها سي ديفيت يعني نصر، و الديفيت سي الكونترير ديالها سي الهزيمه. وعندنا كابابل لو كونترير ديالها انكابابل. وعندنا le contraire ديال chaud c'est froid. chaud c'est le contraire ديال froid. عندنا je m'évalue l'exercice 1. l'exercice 1 c'est réécrit les phrases en remplaçant les mots écrits en gras par un antonyme يعني ضد ديالها. عندنا la phrase a-t-il réussi son exercice؟ ces consignes étaient compréhensibles. عندنا le mot réussi يعني ولا réussi c'est un verbe. Il y a le participe passé de verbe réussir. Le contraire de réussir c'est rater ou la échouer ou la manquer. A-t-il raté son exercice؟ le contraire de compréhensible c'est incompréhensible. غادي نزيدو ليها ان تولي عندنا كانت عندنا compréhensible مفهوم، وعندنا تولي incompréhensible غير مفهوم. إذا réussi غتولي عندنا raté، و compréhensible غتولي عندنا incompréhensible. إذا فحنا بدلنا réussi par raté، و compréhensible ولات عندنا incompréhensible. عندنا la phrase B. Le stationnement est permis dans cette grande rue. عندنا le mot permis est grande. Then, le contraire de permis c'est interdit.
يعني le verbe interdire ou grande le contraire ديالها c'est petite. غتولي عندنا la phrase le stationnement est interdit dans cette petite rue. Donc permis ولات interdit ou grande ولات عندنا petite. La phrase c'est cette jeune inventrice a des idées efficaces. إذا jeune le contraire ديالها غتولي vieille يعني كبيرة في السن. عندنا شابة والضد ديالها هو كبيرة في السن. و efficace تولي عندنا لو كونتري ديالها inefficace غنزيدو لها en. عندنا la phrase D. Il est difficile de croire que ces inventions sont réelles. Le contraire ديالها il est facile de croire que ces inventions sont irréelles. irréelles غتولي عندنا irréelles. Le contraire ديال facile c'est le contraire ديال difficile c'est facile ou réel فحنا زدنا لها er ولات عندنا irréel. عندنا la phrase E. Une invention aussi rapide et impossible. Une invention aussi rapide et impossible. Ou le contraire ديال impossible هي possible فغنحيدو em. عندنا l'exercice numéro 2. Forme les antonymes يعني كلمات مضادة أو كلمات ضد des adjectifs en utilisant l'élément convenable im ولا d ولا ir ولا mal. عندنا un appareil branché. Le contraire ديالها c'est un appareil débranché. غنزيدو ليها de accent. عندنا la phrase B. Cette personne est polie. Le contraire ديالها c'est cette personne est impoli. يعني غنزيدو ليها im. عندنا la phrase C. Ce nombre est pair. Le contraire ديال pair c'est impair. غادي نزيدو ليها im. تولي عندنا ce nombre est impair. عندنا la phrase D. La machine à laver est réparable. Le contraire ديالها تولي عندنا la machine à laver est irréparable. نزيدو لها ir irréparable. عندنا la phrase E. Cet artisan est adroit. Cet artisan est maladroit. غنزيدو لها mal. Le contraire ديال adroit c'est maladroit. إذا لا سيونس ديال الليكسيك غتكون انتهت اللي شفنا فيها لونطونيمي التضاد يعني الكلمة والضد ديالها ودرنا لي زيكزيرسيس. تلاقاو في حصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.